مرحبا بالجميع. سلام الله عليكم ورحمته متتبعي قناة الحسن تقنية. مرحبا بزوارنا الكرام الجدد. الان في هذا الفيديو ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوفوا كيفاش اننا ممكن اننا نانستاليو مجموعه من البرامج اللي حنا محتاجينها في الحاسوب ديالنا فقط بضغطه واحده. للاشاره انا الا قمت الان بالفورماطاج ديال الحاسوب واستغليت هذه الفرصه هذه باش تشوفوا الطريقه كيفاش انني ممكن انستالي مجموعه البرامج اللي انا في حاجه اليها او تنستعملها يعني مره واحده بلا ما كل مره نعاود نانستالي برنامج ونبحث عليه في الانترنت. اذا على بركه الله نحاولوا اننا نتكونيكطاو في الشبكه العنكبوتيه. غنمشيو لميكروسوفت ايدج بحكم بانه هو النافيغاتور اللي تلقاو في الحاسوب ديالنا بعد ما انستاليو الويندوز. اذا بسم الله ويندوز تي folder view list logiciel de capture vidéo 2/6. اذا غادي نمشي ندير M Microsoft Edge 3/6. Nouvel onglet profil à Microsoft nouvelle barre de chargement terminé. لاحظتوا لان اول مره فتحنا دابا الان الانترنت. غنحاول ندير الت دي ونكتب www Google point virgule point virgule point CO. Appuyez sur tabulation comme chargement de la page Google document recharge. اذا غادي نمشيو ونكتبوا الان يعني الموقع اللي حنا غنبغيوه سميتو نينيت NINETE ونديرو اونطري. Chargement de la page. Chargement terminé. Minute. Recherche Google. الآن غادي نمشيو للموقع ديالنا بطبيعة الحال بلي تيتر. Mode de recherche titre niveau 1. Principale région. Cliquable résultat de recherche. Cliquable résultat web avec des liens site Minute. Installeur update multiple apps annonce titre niveau 3 liens. إذا هذا هو الموقع نضغطوا عليه بإسباس. Nouvelle notification. Traduire la page depuis le anglais. Appuyez sur F6 jusqu'à ce que vous atteigniez la notification. Minute. Installeur update multiple. الآن باش نتنقلوا في هذه العناصر ونختاروا البرامج. الاخوه اللي تستعملوا الفأره غادي يمشيو بالكورسور. حنا تنمشيو لا كاز اكوشي اكس. Liste de 13 éléments. Liste de 4 éléments. Chrome case à cocher non coché. اذا انا محتاج كروم غنكوشيه باسباس. Coché. ونعاود نبقى ندير اكس. Opéra case à cocher non coché. هنا للاشاره تيعطيك يعني لي نافيغاتور. اذا نبدا نديرو اكس. Firefox case à cocher non coché. نتوما احرار بغيتو ديروا فايرفوكس حتى هي ممكن انكم تيليشارجيوها. انا تنستخدم جوجل كروم. Edge case à cocher non coché. ايدج ديجا عندنا. Liste de 6 éléments. Zoom case à cocher non coché. هنا زوم هو واحد يعني بروغرام ديال انكم ممكن ديروا دي غينيون يعني هكا بالفيديو ولا اوديو. Discord case à cocher non coché. ديسكورد كذلك نفس الشيء. Skype case à cocher non coché. سكايب انا تنستعملو ندير Coché. Pidgin case à cocher non coché. Tinderbeer case à cocher non coché. بين تستعملها وهي كوري الكترونيك. Coché. كوشي. Triant case à cocher. Liste de 13 éléments est une case à cocher non coché. ايتون كذلك. Coché. VLC case à cocher non coché. تستعملها Coché. كوشي. Un case à cocher. Fobar 2004. Winamp case à musique BE. Audacity case à cocher non. Calite codec. Gom case à Spotify. CCCP case à cocher non coché. انا تنمشي هي باكس. MediaMonkey case. Handbrake case. Liste de 6 éléments Java. Add Java. Java.net 4. Silverlight R case à coche. Liste de 10 éléments Krita case. Blender case. Paint.net case. Jump case. Iforview case. XNView case. Axcap case. Faststone case. Greenshow case. Charix case. Liste de 5 éléments Foxy Reader. LibreOffice case à cocher non coché. بالنسبه اللي بغيتو تقراو نتوما البي دي اف. Sumatra PDF case à Q PDF case. OpenOffice case. Liste de 7 éléments essentiels case à Malwarebytes. Avast case à cocher non coché. هنا بالنسبه لي زونتي فيروس. AVG case, Spibodo case, Avira case, Super Anti, liste de 1 élément Cubitor case, liste de 4 éléments Dropbox case à cocher non coché. Coché. ونمشي مباشره ندير حرف بي. J'ai été mini bouton Alt plus G. حنا نقراها جي اي تي يعني جيت. بالنسبه للاخوه غادي يشوفوا جيت فيه مكتوبه ويضغطوا عليها بالكيرسور. غنديرو حنا Chargement de la page. Minute chargement terminé. Téléchargement de 415 co. Minute Chrome Dropbox Skype Tinderbeer VLC est une installée. Executable. Téléchargement terminé. Minute Chrome Dropbox Skype Tinderbeer VLC est une installée. Executable. Press Shift plus F6 to cycle taux de download bar area. لاحظتوا بان تيليشارجا لنا مجموعه البرامج والان قال لنا نضغطوا على شيفت مع اف 6 مع اف 6 باش نشوفوا يعني اللوجيسيالات اللي هما تيليشارجا.
Barre d'information, barre d'outils Alt plus Shift plus A. Conteneur de la barre d'information groupe. Barre d'information, barre d'outils. Terminer la configuration bouton. هنا خليو علينا هذا المجال الان لان قلت لكم الا فورماتيت الحاسوب ماشي اشكال. Peut-être plus tard bouton. ديرو بلي طار. Espace. Ninit Chrome Dropbox iTunes Skype Tinder Beer VLC une attendette s'il installé un dub daté document. Navigation région visiter lien graphique Ninit. اذا نمشيو مع مجموعين الدوسي تيليشارجمون ونشوفو. Début professionnel, Ninit Chrome Dropbox iTunes Skype Ninit Chrome Dropbox, folder view list, démarrer fenêtre, M, mollet à la scène Mac, dossier de fichiers. Mollet à la scène T, vue d'éléments liste, téléchargement, téléchargement, vue d'éléments liste, aujourd'hui groupe développé, Ninit Chrome Dropbox Skype Tinder Beer VLC est une installée non sélectionnée 1 sur 1. لاحظتوا ها هو هنا جا اذا نديرو ليه اسباس. Espace, sélectionné. سيليكسيونا نديرو انتر. Fichier ouvert, avertissement de sécurité dialogue, voulez-vous exécuter ce fichier? ونديرو يعني اكزيكيتو هاد الفيشي. Exécuter bouton Alt plus E. T preparing setup, dialogue, barre de progression 0%. Bureau sécurisé. Contrôle de compte du type. نديرو الت او ولا نمشيو بلا فلاش غوش نديرو وي. Barre de preparing setup, Ninit dialogue show details write feedback. Show details lien. هنا هاد الشو ديتيلز يعني الا بغيتو نتوما تشوفوا لي ديتاي غنديرو سباس عليها. Espace. ممكن هنا تشوفوا البرامج اللي هما تانستالاو واللي هما في طور يعني التثبيت. Barre de progression 25%. Downloading Chrome, list. لاحظتوا داونلودين كروم يعني كروم الان هو عاد تيليشارجا وفي نفس الوقت تيتانستالا. Chrome, status, downloading 1 sur 6. VLC, status, waiting to download 2 sur 6. لاحظتوا في السي تيقول لك ويتين يعني صبر باسيونتي. Tinder Beer, status, waiting, VLC, Chrome, status, downloading 1 sur 6. اذا راه هو اللي داير هذا الصوت. هذا الرنة ديال انفيديا معروفة عند مجموعة من الاخوات اللي تيستعملوا انفيديا. اذا الان تنظن بان كروم راح تانستالا. VLC, Chrome, status, Ninit dialogue details write feedback. Installing Chrome, list. Chrome, status, installing 1 sur 6. الان قال لنا بان ما بقاش داونلودين ولا انستالين يعني انه تيتانستالا. شوفوا لاحظوا. VLC, Chrome, status, OK 1 sur 6. اذا لاحظتوا كروم اوكي صافي داير راه تانستالا. ونشوفوا الان شنو هي الثانيه. VLC, status, OK 2 sur 6. تا في ال سي تانستالات. Tinder Beer, status, downloading 3 sur 6. بان تندير بير يعني داونلودين يعني تيليشارجا. Skype, status, downloading 4 sur 6. Tinder Beer, status, installing 3 sur 6. الان تندير بير تانستالا بعد ما تيليشارجات وفي نفس الوقت تلقاو سكايب. Skype, status, downloading 4 sur 6. شوفوا جميع. Tinder Beer, status, OK 3 sur 6. اذا لاحظتوا تندير بير اوكي. VLC, VLC, status, OK 2 Chrome, status, OK VL Tinder Beer, Skype, status, installing 4 sur اذا 6. ثلاثه تانستالاو بقى دابا الان شكون سكايب هذا. Tinder Skype, status, OK 4 sur 6. اذا حتى سكايب تانستالا اذا 4. Dropbox, status, downloading 5 sur 6. اخر يعني برنامج اللي هو دروب بوكس الان انستالي او
داونلودين تنظن. سكايب دروبوكس ستاتوس داونلودينغ 5 sur 6. داونلودين فعلا. الان تنشوفوا هاد البرامج كيفاش اننا تنثبتوهم بعد ما تيليشارجيناهم في نفس اللحظه، وفي فيديو جديد تنشوفوا كيفاش اننا ممكن اننا نستخدموهم، يعني كيفاش نتكونيكطاو مثلا بموزيلا تاندربيرد، مثلا بسكايب، مثلا بدروبوكس وهكذا. للاشاره هذه ويندوز 10. اذا سكايب ستاتوس اوكي 4 دروبوكس ستاتوس داونلودينغ 5 sur 6. إذا الآن علينا أننا نصبروا شي شوية وشكنا على الانتهاء. سكايب دروبوكس ستاتوس داونلودينغ 5 sur 6. ايتون ستاتوس ويتينغ تو داونلود 6 sur 6. إذا مازال ايتونز نسيتها. دروبوكس ستاتوس داونلودينغ 5 sur 6. iTunes Dropbox status downloading 5 sur 6. iTunes Dropbox status installing 5 sur 6. إذا الآن Dropbox ستيت انستالا بعد ما تيليشارجا. شوفوا الآن يعني iTunes status downloading 6 sur 6. إذا iTunes فطور téléchargement. Dropbox status installing 5 sur 6. Installing Dropbox. iTunes status downloading 6 sur 6. iTunes de rendu. Dropbox iTunes status downloading 6 sur 6. Dropbox status installing 5 sur 6. مجموعة من الأصدقاء كانوا يطلبوا منا أن نديروا يعني لايف نتحدثوا فيه على شي موضوع. موضوع. ديالوغ بيرو ليست. نتحدثوا فيه على configurer Dropbox fenêtre. هذا بالنسبة لدروبوكس. نخليو الكونفيغوراسيون ابخي ونكملوا الانستالاسيون. minute dialogue detail soit configurer Dropbox fenêtre. إذا نبقاو حنا ديما في الانستالاسيون نخليو دروبوكس من بعد. Configurer Drop début professionnel par Ninit Chrome Dropbox site Ninit Chrome Dropbox site une Skype Tinderbir VL liste de 4 éléments lien help. Hors de liste visiter lien graphique Ninit. Visiter lien graphique Ninit. إذا شوفوا الايتونز. Ninit ligne une colonne 2. Ninit dialogue detail soit write feedback. Downloading iTunes liste. Dropbox status OK 5 sur 6. دروبوكس تا انستالا داكشي اللي بغينا نكونفيغوريو. iTunes status downloading 6 sur 6. قلنا بان قالوا بغاو نديروا لايف ونتحدثوا فيه. انا تنتسنى انكم يعني تحددوا الموضوع اللي نقدروا نهضروا عليه في لي كومونتير ديالكم، وانا مستعد ان شاء الله الرحمن الرحيم نديروا يعني لايف ديالنا ونتحدثوا. غيكون اول لايف ويكون هذا اللايف ان شاء الله تجريبي، وان شاء الله الرحمن الرحيم نزيدوا يعني بث مباشر اخر. وهنا دائما نتحدثوا على التكنولوجيا ونتحدثوا كذلك على الحاله اللي وصل لها الشخص الان اللي تيستعمل الان لي ليكتور ديكرون وتيحاول انه يندمج في الوسط ديالو ويحقق ذاته. Dropbox iTunes status downloading 6 sur 6. اذا اخر عنصر اللي هو ايتونز. Dropbox iTunes status installing 6 sur 6. إذا الآن راه فطور يعني التثبيت. Dropbox iTunes status installing 6 sur 6. Dropbox status OK 5 sur 6. iTunes status installing 6 sur 6. إذا الآن تنظن
Dropbox, iTunes, status, OK 6 sur 6. الان جميع البرامج تم يعني التثبيت ديالها بعد ما تم التحميل ديالها بنجاح. بقى لنا الى نديرو طاب Details lien. ثم نزيدو طاب مره اخرى، Write feedback lien. طاب مره اخرى Close bouton. وكلوز، ونديرو اسباس عليها يعني اغلاق. Espace Ninit Chrome Dropbox iTunes Skype Tinderbeer VLC et Natended Silas. هنا بالنسبه لهاد الصفحه ديال الانترنت غنسدوها بكونترول دبليو او الت اف كا. Fermeture de l'onglet en cours. غادي تلاحظوا جميعا نمشيو للبيرو نديرو ويندوز دي وتشوفوا بان البيرو ديالنا Folder view list. Corbeille non sélectionné 1 sur 12. يعني ولاو 12 الايقونه بعد ما كانوا 3. Microsoft Edge 5 sur 12. Début, logiciel NVDA 7 sur 12. Google Chrome 3 sur 12. ها هو جوجل كروم، Suite, TenCH 10 sur 12. iTunes 4 sur 12. ايتيون، VLC Media Player, Mozilla Tinderbeer 6 sur 12. Voilà. Skype 9 sur 12. سكايب، Dropbox 12 sur 12. يعني جميع البرامج اللي حنا حملنا وانستالينا يعني الحمد لله تمت بنجاح. كان معكم خوكم حسن في هذا الفيديو، نتمنى ينال اعجابكم، ما تنساوش بالبارطاج، والى اللقاء في فيديو جديد.